Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar en la palabra del Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios. ¿No está su hijo para traducirle, hermano? ¿Se salió? No, no está. Lo mira y le dice. Sí, sí, viene, le digo. Muy bien. Entonces, vamos a ir a las Escrituras. ¿Ya le pusiste para grabar? Vamos a ir a Lucas 19. Lucas 19. Traduzco, hermano, porque así se va para mí. Se va para el mundo, sí, mejor. Traduzca así para que se vaya Gloria para a el Dios, mundo. aleluya. Porque muchos están aprendiendo inglés con las traducciones. Lucas 19. Lucas 19. So we're going to go to the scriptures to Luke chapter 19. We're going to stand up and give honor to the word of God. 19:13. Luke chapter 19, verse 13. Luke 19:13. Bueno, vamos a empezar desde el número 1. We're going to start from Luke chapter 19, verse 1. Verso 1. Verse 1. Okay. Luke chapter 19, verse 1. Jesus and Zacchaeus is the name of Del 1 al 10. from Muy bien, dice la palabra del Señor. verse 1 to 10. The word of God says, Habiendo entrado Jesús, 19:1. Habiendo entrado Jesús and Jesus entered and en Jericó, Passed iba through pasando Jericho. por la ciudad. Jesus entered and passed through Jericho. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, And behold, there was a man named Zacchaeus, que era jefe de los publicanos y rico, which was chief amongst the publicans. procurando And ver he was quién rich. era Jesús, And he sought to see Jesus, who he pero was. no podía a causa de la multitud, And he could not for the press because pues era pequeño de he estatura. was little of stature. Y corriendo delante, He ran before subió a un árbol sicomoro and climbed up into a sycamore tree para verle, to see him, porque había de pasar por ahí. for he was to pass that way. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of le Jesus, damos toda gloria, we give you all the glory, toda honra, all the honor, toda and adoración all the worship, y toda alabanza. and all the praise. Y le pedimos hoy en esta And we ask you, tarde Lord, in this evening, que nos permita that you will allow us estudiar to study su santa palabra, your holy word, que es medicina which is para nuestros medicine huesos, to our bones, y que todo aquel and that everyone que vaya a ver esta palabra that will see this word y la vaya a escuchar, and that will hear this word, le sea de bendición that it will be a para blessing su vida for his life, for espiritual. her life, Se for lo her spiritual pedimos, life. Padre, We ask you, Father, en el glorioso in nombre the glorious name de su Hijo of your amado, beloved Son, Cristo Jesús. Christ Jesus. Amén. Tome su Please asiento. have a seat. Hoy vamos a ver el tema, Today we're going to speak about ¿qué es lo más importante en tu vida? what is the most important thing in your life. Aquí vamos a ver la historia Here we're going to see the story que nos narra el doctor Lucas that Lucas, the doctor, en el narrates to us capítulo 19, in chapter 19, donde nos narra una historia where he narrates a story Real. that is real, muy fascinante very fascinating, de un hombre llamado Zaqueo, of a man by the name of Zacchaeus. cobrador de impuestos, He was the one that charged taxes. que trabajaba para el Imperio Romano. He worked for the Roman Empire. Él traía a sus soldados con él, He had soldiers with him. llegaba y cobraba los taxis, He will go there and ask for the taxes, y el que no pagaba los taxis, and whoever doesn't pay their le taxes, daban una golpiza they will beat him up, y se lo llevaban preso a la and prisión. he'll go straight to jail. Y Zaqueo And Zacchaeus era clasificado como un ladrón was classified as a thief porque robaba a las because personas. he was stealing from people, really. Pero aquí Zaqueo But here Zacchaeus tiene una transformación has a transformation desde el momento en que supo from the moment that he heard que Jesús venía a Jericó. that Jesus Christ was coming to Jericho. De seguro el Espíritu de Dios It is possible, likely that the Spirit of puso God en el corazón de Zaqueo was placing in the heart of Zacchaeus que lo más importante para él that the most important thing for him era conocer a Jesús. was to get to know Jesus. Y sabiendo que era un hombre de baja And estatura knowing that he was a short man, y sabiendo sus desventajas físicas, and knowing his physical disadvantages, muy sabiamente very wisely, Zaqueo piensa Zacchaeus thinks through it y decide adelantarse a la multitud and decides to run forward ahead of the que multitude venían siguiendo a Jesús that was following Jesus. y muy inteligentemente And very smartly,
se sube a un sicómoro, he climbs a sycamore tree a un árbol, and a big tree para poder ver a Jesús so that he could see Jesus cuando él pasara por abajo de la rama de ese árbol. when Jesus went by underneath the Porque si no, no lo tree, iba ni a conocer. because he otherwise would have never Él known. únicamente quería conocer a He only wanted Jesús. to know Jesus, Pero sin darse cuenta, but without knowing, Zaqueo decidió en su corazón Zacchaeus decided in his heart que en ese día that day Jesús era lo más importante para Jesus él. was the most important thing for him. Y va y se sube al sicomoro. And he goes and climbs a sycamore tree. Y cuando Jesús llegó hasta el árbol, And when Jesus reached the tree, nos menciona aquí la escritura the Bible tells us en el 19:4 in verse y 19:4, dice, y corriendo delante, and it says, and he ran before subió a un árbol sicomoro and climbed up into Para a sycamore verle. tree to see him, porque había de pasar por ahí. for he was to pass that way. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, And when Jesus came to that mirando place, hacia arriba, he looked up le vio y le dijo, and saw him and said unto him, Zaqueo, Zacchaeus, date prisa, make haste desciende, and come down, porque hoy es necesario for today I must que pose yo abide en tu casa. at your house. Imagínense lo interesante Imagine how de esta interesting narración de this Jesús, narration about Jesus. que cuando Zaqueo decidió subirse al árbol, That when Zacchaeus decided to climb the tree, esperando que Jesús pasase por waiting ahí, for Jesus to go by, y cuando Jesús llegó ahí and when Jesus got to the y place, pasó and he went under llegando ahí al árbol, close to the tree, Jesús volteó hacia arriba Jesus looked up y le dijo, Zaqueo, and he told him, Zacchaeus, dígame usted, ¿quién le dijo a Jesús que se llamaba Zaqueo? tell me, who told Jesus that was his name, Zacchaeus? Jesús nos conoce. Jesus knows us. Jesús conoce a usted y a mí. Jesus knows you and me. Conoce su corazón He suyo y el knows mío. your heart and he knows my heart. Y aquí vemos que Jesús le llama por su nombre And here we see that Jesus called him by al his name. ladrón este To this thief, y le dice, Zaqueo, he tells him, hey Zacchaeus, necesario es it is necessary que bajes deprisa that you hurry up and de tu come árbol down from that tree, porque voy a posar en tu casa. because I am going to reside in your house. Todos los que venían siguiendo a Jesús, Everyone that was following Jesus, con ninguno de ellos posó Jesús en su casa. Jesus didn't abide with Solo con el none of them ladrón de at that night. Zaqueo. Only with the thief named Zacchaeus. Entonces, Jesús So then viene Jesus a buscar becomes lo perdido. looking for those who are Jesús lost. viene a buscar Jesus comes to lo que this no earth, sirve. what is not worth anything. Jesús viene a buscar al pecador. Jesus came to look for the sinner, Porque Jesús dijo, because Jesus said, yo vengo a buscar al enfermo. I came looking for the sick man, Porque el que está sano because he who is no necesita well doctor. does not need a doctor. Entonces, Jesús viene, So then Jesus came, hace que Zaqueo baje he makes Zacchaeus to come down, y ahí empieza la bendición de Zaqueo. and there starts the blessing that Porque en Zacchaeus ningún was going to momento receive. Because not in Jesús this le moment dijo, did Jesus say, Zaqueo, Zacchaeus, reparte todo lo que tienes. you have to give away everything Dalo a that los you pobres. have, give it to the poor. Nunca le dijo. He never told him. Sino que la pura presencia de Jesús But the presence of Jesus, movió a Zaqueo a misericordia. the mere presence of Jesus made Zacchaeus be merciful. El pecado que Zaqueo tenía The sinfulness that Zacchaeus es que had era un ladrón. is that he was a thief. Y desde el momento en que se encontró con Jesús, And from the moment that he found Jesus, renunció a ese he pecado. renounced that sin. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, So when we have an encounter with Jesus, tenemos que renunciar we have to renounce a los pecados our sins y a las cosas que hacemos. and the things that we were Porque doing, Jesús es santo. because Jesus is Y holy. si Jesús vive en nosotros, And if Jesus lives in us, exige santidad de he nosotros. demands holiness from us. Y aquí dice la escritura, And the scripture here says, en el 19:6, in verse chapter 19:6, entonces él descendió a prisa and he made haste y le recibió gozoso. and came down and received him ¿Cómo joyfully. recibió Zaqueo a Jesús? How did Zacchaeus Gozoso. receive Jesus joyfully? Porque era una multitud
multitud la que venía because there siguiendo. was a multitude that was Y following. de toda esa multitud, And out of all those people, a la única casa que Jesús fue a visitar the only house that Jesus came to visit fue la de Zaqueo, was Zacchaeus' house, el ladrón. the thief. Entonces, el más So then- pecador He who is the most sinful tiene la mayor posibilidad has the most chance de que Jesús lo visite, that Jesus will visit him porque lo quiere perdonar, because he wants to forgive lo you. quiere sanar He wants to heal you y lo quiere restaurar. and he wants to restore you. ¿Cuántos dicen amén? How many say Amén. amen? Amen. Gloria a Dios. Entonces Praise the dice el 7. So verse 7 says, Entonces él descendió a prisa and when they saw y it, lo recibió gozoso. verse 6 says, and he made haste and came down and received him joyfully. Al ver esto, And when they saw this, todos murmuraban, they all murmured. en vez de que les haya dado gusto Instead of them being que Jesús joyful iba a ir a la about casa de Zaqueo, that Jesus was going to go to todos Zacchaeus' house, murmuraban, they hasta all sus murmured, discípulos, even his disciples, diciendo que Sí. había entrado that he was going to be guest a posar con un hombre pecador. with a man that is a sinner. Por eso es que cuando más pecador es uno, That's why when you're the most y uno sinful, conoce la misericordia de Dios, and one knows the mercy of Jesus, y of uno God, viene al amor de Dios, and one comes to God's law, la gente te va a criticar, people are going to criticize porque no van a entender because they're not going to el understand gran amor de the Dios great law of para God perdonar nuestras to faltas forgive your sins y hacer de nosotros and to make of you nuevas a criaturas. new creature. Por eso, las cosas viejas That's pasaron, why all things have gone he away. aquí en Cristo Jesús, Here in Jesus, todas son hechas nuevas, all things are made anew. todo lo hace nuevo. Everything is made new. Y luego dice el 8, And verse 8 says, entonces Zaqueo, and Zacchaeus stood puesto en pie, and said unto the Lord, dijo al Señor, said unto the Lord, he aquí Señor, behold, Lord, la mitad de mis bienes the half of my goods doy a los pobres. I give to the poor. Primera característica, First characteristic, cuando una persona tiene a Cristo en su when a corazón, person has Jesus in their hearts, se vuelve generosa, they become generous. le da al que no tiene. They give to those that don't have it. Aquí en ningún momento Jesús le dijo, Here, Jesus never told him, Zaqueo, hey Zacchaeus, tienes que dar la mitad de you tus have to give bienes half of your goods to a los others, pobres. Jesús to no le the dijo poor. eso. Jesus didn't tell him that. Fue tanto el impacto de Zaqueo, Jesus was so, Zacchaeus was so impacted by Zaqueo Jesus dijo, that Zacchaeus said, le daré la mitad de mis and bienes I'm going to give half of my a los burdens pobres. to the poor. Y luego dice que, And then it dice says aquí, here, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. behold, Lord, the half of my goods I Y give to si the en poor. algo he defraudado a alguno, And if I have taken anything from se lo anyone devuelvo cuadruplicado. by false accusation, I restore him fourfold. Dice, y si en algo And he if I have defraudado a taken alguno, anything from any man se lo devuelvo by cuadruplicado. false accusation, I restore him fourfold. Gloria a Dios, porque hay Glory be to God. Diana, Sofía y José. Praise the Lord, we have Praise the Lord. Diana, Sophia, and Jose. Praise the Lord. Los estábamos We esperando. were waiting for you. Gloria a Dios. Praise the Lord. Welcome back. Welcome in. Welcome. All right. Praise the Lord. Praise the Lord. Entonces estamos en So Lucas we're in 19, Luke chapter 19. mirando la verse 5. historia de Zaqueo. Lucas 19. Luke 19 is the story of Entonces- Zacchaeus. So then it says here, En el 9 de 19:9, Luke 19:9. Jesús le dijo, it says, hoy ha venido la salvación a esta casa. and Jesus said unto him, ¿Cómo this le dijo day Jesús is a salvation Zaqueo? come to this house. What did Jesus say to Zacchaeus? Hoy ha venido This day la salvación is salvation a esta casa. come to this house. En otras palabras, In other words, la salvación llegó salvation came a la casa del ladrón Zaqueo. to Zacchaeus the thief house. Y todos criticaban a Jesús. And everyone was criticizing ¿Por Jesus. qué vas a entrar a la casa de ese Why ladrón? is he going into that thief's house? Y Jesús dijo, porque And Jesus hoy said, because today ha venido salvation la salvación a esta casa. has come to this house. Cuando Jesús llega a nuestra vida, When Jesus comes to our life, llega la salvación. salvation comes into Por it. pecadorazos que seamos, As sinful as you might be, por mayores pecados que tengamos, even if your sins are the greatest, solo Jesús only Jesus tiene el poder has the power para perdonar pecados. to forgive your sins. Porque llegó a la casa de Zaqueo Because he went to Zacchaeus' house y le dijo, and he told hoy him, today la salvación is salvation ha llegado come a la casa de Zaqueo. to this house. Por cuanto él también, For as much as Es he also hijo de is Abraham. a son of Abraham. por cuanto él también. For as Es much as hijo de he Abraham. also is a son of Entonces, Abraham.
Ahora con Jesús en nuestro So corazón now with Jesus in our hearts, somos llamados hijos del Padre. we are called Y sons of the nuestro Father. Padre celestial And our celestial Father es nuestro Padre y nosotros sus hijos. is our Father, and we are Por His medio children de Jesús. through Jesus. ¿Quién iba a decir que este pecadorazo de Zaqueo Who was going to say that this very sinful man Zacchaeus iba a pasar a ser hijo de Dios was going to become a son of God por el perdón de sus by pecados the forgiveness of his sins que Jesús le dio? that Jesus gave him? Y dice el 6, And verse 6 says, verse 10, no, el 9, estoy en el 9. okay, verse 9 says, Por cuanto él también es hijo de Abraham, verse 10 says, for the porque el son, hijo del hombre, so verse 9 says, for as much as he's also a son of Abraham. y el 10 dice, porque el hijo del hombre Verse 10 says, for the son of man vino a buscar is come to seek y a salvar and to save lo que se había perdido. that which was lost. Entonces, aquí vemos que So then, Zaqueo here we see that Zacchaeus estaba perdido. was lost in sin. Zaqueo estaba perdido, Zacchaeus was lost. pero bendito sea el But Señor blessed be the Lord que Dios le dio that God gave him la salvación that salvation a Zaqueo. to Zacchaeus. Ya llegó nuestro hermano Jonathan, And nuestra our hermana Reina y brother sus hijos. Jonathan, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Welcome, welcome, brother. Welcome. Praise the Lord. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estamos mirando, mis So, amados, para los que van we are, llegando, for those who just got here, we're preaching about Zacchaeus. la historia de Zaqueo en Lucas capítulo The 19, story of Zacchaeus in Luke chapter 19, donde vemos la inmensa misericordia where de we Dios see the immense mercy of que God tiene el poder that has the power para perdonar pecados to forgive sins y que tiene el poder and has the power para ir a la casa to go to the house del pecador. of the sinner. Jesús tiene el poder Jesus has the para power buscar al más to pecador seek even the most y sinful of us decirle, and tell him, hoy la salvación today ha salvation llegado has come a esta to casa this house. y transformado al espíritu, And transforming the spirit, este cuerpo this body es el templo is the temple y morada and abiding del Espíritu Santo. place of residence of Por the lo Holy tanto, Spirit. cuando Jesús llega a Therefore, morar en este cuerpo, When Jesus comes to reside in this body, la salvación llegó salvation has come a este cuerpo, to this body, a esta alma to this soul, y a este espíritu. and to this spirit. Y aunque este cuerpo And even if this se body vaya a podrir allá en la tumba, will become corrupt and el rot out in espíritu the regresa a tomb, Dios the spirit goes back to que God, lo dio that y gave el it, alma es salva and the soul is saved por el poder que solo existe en by Jesús. the own power that only exists in Por eso, Jesus. todo pecador Therefore, every sinner tiene la oportunidad has the chance de ser salvo of being si saved acepta a if Jesús you accept como Jesus su Salvador. like as your Savior. Porque Jesús vino a buscar Because Jesus came y a salvar to seek and to lo que se save había perdido. those that have been lost. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Now we're going to look at another example. Hay una hoja atrás, Lucas 18, verso 18. Let's go to Luke chapter 18, verse 18. Ahora vamos a ver el ejemplo opuesto a Zaqueo. Let's go to Luke chapter 18, verse 18 to an example where it's the Zaqueo opposite solo of dijo, Zacchaeus. si algo le he robado a los demás, Zacchaeus said, if I have stolen from anybody, cuadruplicado se lo doy. I will return it fourfold. Y de todos mis bienes, And of all my belongings, les daré la mitad de mis I bienes will give half of my belongings a todos. to everybody. Y voy a repartir mis bienes, And I'm going to share my good, dijo Zaqueo. my belongings to say that. Porque él sabía Because he knew que ese día that that day era salvo he was saved. y no se iba a llevar nada de sus bienes. And he couldn't take anything with him. Porque lo más importante para Zaqueo, Because the most important thing for Era Zacchaeus Jesús. was Jesus. el tema es, ¿qué es lo más importante en tu The vida? name of the preaching today is Para what mucha is the gente, most important thing to Su you. trabajo es lo más For importante, many people, their job is the most important thing. sus carros es lo más importante, Their cars are the most important. sus cuentas de banco, Their bank accounts are the most su important. papá, su mamá, Their father and mother is the most sus important. hijos. Their children. Pero hay un principio. But there is a principle. La esencia del evangelio consiste The en dos essence cosas: of the gospel consists of two things. amar a Dios To love God y amar a tu prójimo and to love your fellow human como being tú mismo. like you love yourself. Cuando tú amas a Dios When you love God sobre todas las cosas above all things, y amas a tu and prójimo, you love your fellow Como a ti mismo, human being like you love yourself, la esencia del the evangelio essence of the gospel está en ti. is in you.
Pero si tú amas más a tu esposa, But if you love your husband O a or tus your hijos, wife or your children o a more, papá y a or your mamá, father or mother más que a Dios, more than God, hay dos cosas en tu corazón. there are two things now in your heart. Y a Dios no le gusta And eso. God doesn't like that. A Dios le gusta God is pleased que Él sea el primer lugar. to be number one in your heart. in Por your eso life. Él dijo, That's why he said, dejarás a padre y madre. you shall leave your Para father and amarme a mother mí. to love me. Y vino Pedro y le dijo, And Peter said, Señor, Lord, dejamos todo. we left everything. Padre y madre, Father, hermanos, mother, hermanas, brothers and bienes, sisters, casa, todo dejamos por houses, seguirte a ti. everything to follow you. ¿Qué obtendremos? What are we going to obtain out Dijo, of it? todo aquel He said, everyone que haya dejado padre who o has madre, left father, mother, casa o bienes, house, or wealth recibirá will receive 100 veces más 100-fold de lo que dejó. everything that they left. Porque lo que tiene que existir en nuestro corazón Because what has to exist in es our Dios. hearts. Por eso amarás a Dios That's why you should con todo love tu God corazón, with all your hearts, con toda tu alma with all your y con soul, todo tu ser. and with all your being. Y amarás a tu And prójimo. you shall love your Como fellow a ti human mismo. being like you love En yourself. esto se cumple In that, the gospel, toda la ley in that is fulfilled all y the todos law los profetas. and all the prophets. Si amamos a Dios If we love God y amamos a nuestros semejantes. and we love our, Ahora vamos a ver otro caso, now we're gonna look 18, at another 18 de case in Lucas. Luke chapter 18. Un hombre principal le preguntó, And a certain ruler asked him, diciendo, saying, Maestro bueno, Good master, ¿qué haré para heredar la vida eterna? what shall I do to inherit eternal life? Este hombre principal era el hacendado del pueblo, And Jesus said unto him, era el rico del pueblo, I'm sorry, this was the rich man of the town. y él quería quedar bien consigo He mismo y was the con los landowner demás. of the town, and he wanted to look good in front of himself and others. Y él se presentó ante Jesús y le dijo, And he presented himself in front of Maestro Jesus bueno, and said, Good Lord, ¿qué haré good master, para what, heredar la vida eterna? what should I do to inherit eternal life? Este es el caso contrario a Saqueo. This is a case that's contrary to Zacchaeus. Saqueo story. dio sus riquezas sin que Jesús se las pidiera. Zacchaeus gave everything away Y without aquí Jesus asking him. dice en el 19, But verse 19, Jesús le says, dijo, and Jesus said unto him, ¿por qué me llamas bueno? Why do you call me good? Ninguno hay bueno, No one is good sino solo Dios. except that is God. Los mandamientos sabes, You know the commandment. no adulterarás, Do not commit adultery. no matarás, Do not kill. no Do hurtarás, not steal. no dirás falso Do testimonio, not bear false witness. honra a tu padre y a tu madre. Honor your father and your mother. Él dijo, And he said, todo esto he guardado desde mi juventud. all those I have kept from my youth. Él por quedar bien dijo, yo todos esos mandamientos los he He guardado. was trying to look good, and he says, I have kept all those commandments already. Entonces yo he hecho buenas obras, Yeah, he said, I have done great things. yo Good no things. necesito más nada porque I yo don't he need hecho anything todo else eso. because I have done all those things. Entonces él me imagino que haber dicho, yo soy salvo. So then Pastor Miguel imagines that he probably thought to himself, I am Pero saved. resulta que Jesús le da una respuesta diferente But Jesus gives him a different answer a lo que este rico creía. than what this rich man believed. El 22 le dice, Jesús Verse oyendo 22 esto le says, dijo, Now when Jesus heard these things, aún te falta una cosa. he said unto him, You lack Le dijo, one está thing. bien, guardaste todos los mandamientos, You lack one thing. And he pero told te him, falta una you have cosa. kept all the commandments, but you're missing one thing. Vende todo lo que tienes Sell all that you have y dalo a los and pobres. distribute it unto the Y poor. tendrás tesoro en el And cielo. you shall have treasure in Y heaven. ven And come, y sígueme. follow ¿Sabe qué era lo que había en el corazón de este me. hombre? And you know what was in this man's heart? No estaba Dios en su corazón. It wasn't God that was in his heart. Estaban las riquezas. It was the wealth that he had. Sus riquezas His richness ocupaban su corazón. occupied his heart. Y cuando Jesús le pidió sus riquezas, And when Jesus asked for his Le his dijo, wealth, he said, No, no, no. ¿cómo voy a dar mi How am riqueza? I going to give all my richness ¿Acaso away? usted miró que le pidió sus riquezas a Saqueo? Did Jesus No. ask that from Zacchaeus? Saqueo se deshizo de su riqueza. Zacchaeus himself got rid of Porque his para wealth. Saqueo era más importante su salvación, For Zacchaeus, it was more important sus to be saved riquezas. than his richness. porque nada nos llevaremos de esta Because we tierra. cannot take anything with us from this earth. Desnudos venimos a We ella came naked to this earth, y de ventaja nos vamos vestidos. and if we are lucky, we will maybe have El a clothing único que that nos we llevamos a need. la tumba. It's the only thing that we take to La the tomb. vestimenta que nos pongan. The clothing that they put on us. That we Porque have. riquezas
Because richness, nada podremos sacar. nothing we can Y take. aquí él tenía, este joven rico, Here, this rich man sus had riquezas all his en richness, su corazón. his wealth in his heart. Y le dice Jesús en el 23. And verse 23, Jesus said, Entonces él, oyendo esto, and when he heard this, se puso muy he triste. was very sorrowful. ¿Cómo se puso? How was Muy triste. He was very sad. No dice se puso triste, se puso It doesn't muy triste. He was sad. It says he was very sad. Very sad, muy Very triste. sad. Porque era muy rico. For he was very ¿Cómo era rich. este tipo? How Muy was this rico. guy? Very rich. Y resulta que Jesús le dijo, vende Jesus todo lo que said, sell tienes, everything that he had, dalo a los pobres give it to the poor, y ven and come y sígueme. and follow Y le dice en el me. 24, And verse 24 said, al ver Jesús que se había entristecido mucho, and dijo, when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, cuán difícilmente es entrar en el reino de Dios los how que tienen hardly riquezas. shall they that have riches enter into the kingdom of God. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja For it is easier for a camel to go through a needle's eye que entre un rico en el reino de Dios. than for a rich man to enter into the kingdom Ahora, of God. mucha gente relaciona But many people relate this, y piensan que Jesús hablaba de un ojo de una aguja de coser. and they thought Jesus was talking about a needle that you used to saw things Y with. no es eso. And it's not. En el muro de Jerusalén In the Wailing Wall in Jerusalem, dejaban unos espacios pequeños they had little spaces that, que solo podía entrar de lado un hombre, that only a man could go through if he went sideways. porque cuando cerraban las puertas, Because when they 12 closed the puertas. gates, the 12 gates of the city, si alguien se quedaba afuera, if anybody tenía acceso por la was aguja outside, a they could pasar go a la through this ciudad. needle to get into the city, y pasar con su familia. and they could go through with their families. Y si Jesús dijo, es más fácil pasar un camello And if Jesus said it is easier to get a camel por el ojo de una aguja through the eye of a needle, a que un rico se salve. that a rich man will be A saved. eso se That's what refiere, he was referring to. no al ojo de una aguja de coser. Not a sewing needle. Y dice aquí el 26, And verse 26 says, y los que oyeron esto dijeron, and they that heard it said, ¿quién pues podrá ser salvo? who then can be saved? Él les dijo, And he said, lo que es imposible para el hombre the things which are es impossible imposible, es with men posible para Dios. are possible with God. Entonces, para el hombre es imposible So salvar then- a otro hombre, It is impossible for a man pero for para mankind Cristo es posible that anybody will be saved. But perdonar nuestras faltas, it is possible for Jesus to perdonar forgive our nuestros sins, pecados to forgive our faults, y darnos generosa entrada and to give us this generous welcome al reino de los to cielos. the kingdom of heaven. Siempre y cuando Always depending Jesús on ocupe el primer lugar Jesus being occupying en first nuestro place corazón. in our hearts. Por eso, ¿qué es lo más importante en tu vida? Therefore, what is the most important thing in Lo your más life? importante en tu vida tiene que The ser most Dios important thing has to be God en tu corazón. in your heart. Por eso dice, buscar That's why it primeramente says, seek first el reino de Dios the kingdom of God y su justicia, and its justice, y todo lo demás and the rest of it vendrá por will be añadidura. added unto you. Y menciona aquí And it is mentioned here en el 28. in verse 28. Entonces Pedro dijo, Then Peter said, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones lo, we have left it all y te hemos seguido. and follow Y él le dijo, you. And he said unto you, de cierto os digo verily I say unto you, que no hay nadie there is no man que haya dejado that casa, has left house, o or padres, parents, o hermanos, or brothers, o mujer, or wife, o hijos, or children, por el reino de Dios, for the kingdom que of no God's haya sake, de recibir who shall not receive mucho más en este tiempo manifold more y en el siglo in this venidero present time, la vida eterna. and in the world to come life everlasting. Entonces sí conviene seguir a Jesús. So it is convenient to follow Jesus. Todo lo que dejemos aquí por seguirlo a Él, Everything that we leave behind to follow him, recompensa recibiremos we will receive recompense aquí en la tierra here on earth y en la eternidad. and in eternity. Porque nuestro Rey Because Jesucristo our King Jesus ocupa occupies el primer lugar first place en nuestro in corazón. our hearts. Más que padre y madre, More than your father or your hermanos o mother, hijos. your brothers and El sisters, primer lugar lo tiene que sons or tener daughters. Dios. The first place should be God. Porque a Dios no le gusta Because it is not pleasant unto God que nosotros compitamos that we will be in competition si le servimos a Él as to whether we should o le serve servimos
or we should a lo serve, que pusimos en nuestro corazón. if we should serve Jesus or whatever we Por put in eso our cuando le hearts. damos la prioridad a Él, That's why when we give Jesus the cuando lo priority, honramos a Él, when we honor Him, Él nos honrará. He honors us Aquí en la tierra here on earth y allá en los cielos. and in heaven. Simple de Amen. entender. This is Es un principio it's simple. a very simple principle to Amén. understand. Amen. Entonces, ¿qué es lo más So then, importante what is the most important en tu thing vida? in your life? Si en tu corazón existe algo más importante que If Dios, in your heart there is something that is more tienes que important hacer than God, cambios. you have to exert some Tienes changes. que sacar eso You have to get rid of that y poner a Dios and put God en primer lugar. in first place. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar And when we put God in the first y lo place honramos, and we honor Him, Él nos honrará. He will honor us Porque Él es bueno because He is good y para siempre and forever es su misericordia. are His mercies. Por eso hay tanta gente That's why there's so many people que batalla that fight, para seguir a Dios. and it is a struggle to follow Porque God hay en su corazón because there is in their hearts otras cosas más importantes. other things that are more important. Hay quien dice, no, es que hoy me quedo a limpiar la cocina. There's others that say, no, I'm gonna stay home and clean my kitchen. Fue más importante la cocina It was more important the que kitchen Dios. than God, Y a Dios no le gusta eso. and God is not pleased by that. No. Nope. Pero cuando tú dices, But no, when you Él say, es, nope, lo He's más number one. importante He's the en mi most vida. important one. es mi prioridad. It is my priority Porque es mi salvación. because He is my salvation, Y yo le doy mi and tiempo, I'm gonna give Him my time. le doy mi vida, I'm gonna give Him my life, y Él ocupa el trono and de He mi will corazón. occupy the throne in my Y heart. cuando Dios está entronado en ti, And when God is residing in His ¿quién throne te in you, separará del amor de Dios? who is gonna take you away from the love of God? Ni hambre, Neither hunger, ni sueño, neither tiredness, ni cansancio, or sleepiness, ni nieve, or no Ni snow, lluvia. or rain. nada. Nothing, Porque Dios ocupa el primer lugar. because God occupies. Y si the Dios first ocupa el place. primer lugar en ti, And if God occupies the se first place tiene in que you, manifestar He will manifest que Himself te amas tú. by you loving yourself. Y amándote tú, And as you love yourself, puedes amar a los you demás. can love others. Yo siempre pongo este ejemplo. Pastor Miguel always places the example. Una ocasión andando limpiando un basement, In one occasion, he was cleaning a basement. yo le dije al Señor, He told the Lord, le dije, Señor, Lord, ¿por qué yo le llamo a tanta gente? why do I call so many Le people? escribo a tanta I gente write so many people, y a mí nadie me llama, and nobody ever calls me, ni me escribe. or they don't write back. Y me habló el Señor And the Lord said, y me dijo, and He said, amarás al Señor tu Dios you shall love the Lord your God con todo tu with corazón, all your soul, con with all toda your tu heart, alma with all your soul, y con todo tu ser. and with all your being. Y amarás a tu prójimo And you will love your fellow como a ti human mismo. being like you love yourself. Y me dijo, en esto se cumple In that it is toda la ley the scripture fulfilled y todos los profetas. and all the prophets Y fulfilled. me dijo así, And he no said, te llaman If they don't call you, ni te if buscan they don't seek you, porque ellos because they no se aman. don't love themselves. Para poder buscar a otro, To be able to love others, te tienes que amar tú you have primero. to love yourself first. Si tú te amas a If ti, you love yourself, podrás amar a los demás. you will be able to love others. Por eso mucha gente no puede amar, That's why there's other people who porque can't ellos love no se aman. because they don't love Y themselves. como ellos no se aman, Because they don't love themselves, no pueden amar a los they demás. cannot love others. Yo me quedé y dije, "Y qué Pastor maravilla." Miguel Angel was surprised by that. Saqué mi What a teléfono wonderful thing. And he picked y up le his hablé a un phone amigo mío, and he pastor, called a pastor friend of his California. in California. y le dije, ya sé por qué no me He llamas. says, I know why you don't call me. Tú no me llamas a mí You don't call me porque tú no te amas. because you don't love yourself. Dijo, oh no, He hermano, says, dije, ¿verdad que eso no es no, cierto? brother Miguel Angel, Dije, that's sí, not sí true. es cierto. He said, yes, that's true. Me lo acaba de decir el Señor, The Lord has told me that now. que el que no me llama a mí That he who doesn't call es me porque él no se ama. is because he doesn't Así love que himself. usted demuéstrese usted mismo So you show to yourself cuánto se ama usted how much you love yourself si ama a su hermano by loving your brother y ama a los demás. and loving others. Entonces, la primera característica So the first characteristic de una persona of a person que tiene a Cristo en su that has corazón Christ in their heart es que se ama a is él that they love themselves y ama a los demás. and love others. Fácil de entender, It's that easy to understand. pero Amen. para muchos es difícil But for many, it's difficult to understand porque hay mucha gente, because there's many people, hay millones de gente there's millions of people que no se aman that they don't love themselves y desean morirse, and they want to die. desean quitarse ellos mismos la They vida. want to end Porque their own no lives se aman. because they don't love themselves.
Y esa es la razón, And that is the reason. y lo podemos entender, And we can understand. porque nunca quisieron Because they never wanted poner a Dios en su to put corazón God in their hearts en primer lugar. in first place. Pusieron muchas otras They cosas, placed everything en su else corazón. in their hearts, menos a Dios. but not God. Amén, mis amados. Amen, my brother. Entonces, la enseñanza es, Therefore, the teaching today is, ¿qué es lo más importante en tu what vida? is the most important thing in your life? Una enseñanza It is a teaching para reflexionar, that is worth reflecting about, para pensar to think about it, y para hacer cambios. and to exert changes in your life. Mire, el otro día me encontré a Dayana por el freeway Look, the other day he found Diana in the freeway, y me llamó. and she called him. Y le dije, mi Dayana, ahí te espero el domingo en la church. Hey Diana, I will wait for you at the church this Digo, Sunday. ahí voy a estar. She said, I will be there, Y aquí está. and there she is. Praise Esa es the Lord. una demostración That is a demonstration que Dios that God es su prioridad. is her priority. Fui con Reina y con Jonathan He went with Reina and y Jonathan. les dije, ahí los espero He says, we'll be waiting for you el domingo en la church. Sunday at church. Ahí vamos a estar. They're going to be there. Aquí está. And there they are. Un gran paso That is a great step que han dado ellos that they have done themselves, juntamente con sus hijos, together with their children, dándole a Dios giving God su prioridad. His priority. Y cuando nosotros le damos prioridad And we give God a Dios priority en nuestras necesidades, in our own needs, Él responderá. He will respond. Porque Dios honra Because God honors a los que le honran. those who honor. Pero si tú no honras a Dios, But if you don't honor God, ¿cómo piensas que te va a honrar? how are you going to think that He's going to honor Mira, you? aquí está mi neto. Here is Neto also. Aquí está Neto. Here's Neto. Él está dando prioridad. He's giving God priority. Aquí está Mari con su Here's abuelita. Mary with her Aquí están los niños grandmother. de nuestros hermanos. Here's the children that belong to our brothers and Aquí sisters. están sus hijos. Here's their children. Ellos le están dando prioridad They are giving priority to God. a Dios. To God. Miren, yo pongo este ejemplo. Look, he cites an example. A mí me encantan los trenes. He loves trains. Me gusta verlos. He loves to see trains. Porque yo siempre de niño, Because as a child, en mi rancho, back in the hills, in decían que Mexico, había trenes. they will say, oh, there's a train. Pues yo no conocía que era un tren. But he never got to see a train then. Y siempre le pedía a mi abuelo que me llevara a conocer el tren. And he always asked his grandfather to take him to see the train, to Y get to know teníamos what que a ir train hasta looks like. Aguascalientes, que está And he lejísimo, had to go all the way to Aguascalientes to para look at conocer a un train, tren. to get to know what a train looked Y like. pues nunca me llevó. But he never took him. Y a mí me gustan los trenes. And that's why Pastor Miguel Angel is enthused about trains. Y una ocasión aquí en Iowa, hace And años, on one occasion here in Iowa, iba a pasar un tren, estaban las luces rojas. there was a train that was going to go by. Y me The paré lights lo más were red. cerca que pude. And he stopped to as close as he could. Y cuando venían esas grandes And when máquinas, the big locomotive was coming yo by, empecé a contar. he started counting. Iba por ahí como en el 40, He was up to number 40, contando los vagones, counting the different train carts. cuando el Señor me dio una palabra. When the Lord gave him a word, Y me dijo, ¿ves he el tren? said, do you see the train? Pues sí, yo lo estaba viendo. He said, yes, Lo I'm estaba looking. contando y que He sí. was counting the different cabooses and carts. Y me dijo, And he ¿viste said, las máquinas? did you see the machines? Sí. He said, yes. Y me dijo, las He máquinas said, the locomotives son los papás. are the fathers. Los vagones The wagons behind it son los hijos. are the children. Si las máquinas se paran, If the machines stop, ¿avanzarán los vagones? if the locomotives stop, are the wagons going to go anywhere? Contesten ustedes, si las máquinas se paran, ¿avanzarán If the los vagones? locomotives stop, are the wagons going to go anywhere? Dijo, Answer it to yourself. Si No. los padres se paran, He said, if the parents se stop, pararán los vagones. the wagons will stop. Entonces, ¿quién tiene la obligación So who has the responsibility de hacer que sus hijos se muevan hacia el Señor? of working so that their children will move towards the Lord? Los papás. Parents are responsible for that. Todos los que somos papás, All of us who are parents, somos los que movemos nuestros vagoncitos, we have to move our wagons, que son nuestros hijos. which are our Entonces, children. cuando nosotros accionamos So when we take action, y ponemos a Dios en primer we lugar, put God in first place. le enseñamos eso a nuestros hijos. We teach those things to our Y children. nuestros hijos cuando crezcan, And our children, when they grow eso le up, enseñarán a sus hijos. they will teach that to their children. Eso es enseñarles That is teaching them a honrar a Dios to honor God y ponerlo en primer lugar. and to place Him in the first Por place. eso los que sean papás That's why those of you who are y parents están aquí, and are here, están haciendo lo correcto. you're doing the right thing. Ustedes jalarán a sus hijos. You are teaching your children. Pero si ustedes paran, But if you stop, no se quejen porque don't separaron sus be hijos. upset later on because your children stop. Se pararon
They stopped porque ustedes se pararon. because you stopped. Porque ustedes no pusieron Because you didn't prioridad. place God as a priority. Que Dios sea su prioridad. That God is your priority. Haga a Dios su prioridad. Make God your priority. Ámese usted Love yourself. y ame a su And prójimo. then love those among Y other entonces el Evangelio human beings. And then the gospel realmente will truthfully es la esencia en usted. be an essence in you. Porque si no, es mentira. Because otherwise it's a lie. Si usted no ama a los demás, If you don't love others, no ama a Dios. you don't love God. Ni usted se ama. Or you don't even love yourself. Ame a Dios, Love God, ámese usted love yourself, y ame a los demás. and love other human beings. Amén, mis amados. Amen, my beloved. Gloria a Dios. Glory be to God. Primo Luis, tráete la charolita ya. Cousin Jose Luis is going to pick up the tithes and offers. Bueno, hoy va a recoger las ofrendas mi primo Luis. Our brother Jose Luis is going to pick up the tithes and offers tonight Porque a mi primo Luis ya le anda por predicar. because our brother Jose Luis, he says he's ready to preach. He's ready to preach. Gloria a Dios. Praise the Lord. Estoy muy contento porque mi hermano Jonathan y mi hermana Reina y sus niños están aquí. Pastor Es una Elijah gran is welcoming victoria. our Y brother luego and su sister, abuelita, and, todos sus nietos los tiene aquí. and also his Gloria a Dios. grandmother and all his grandchildren are here. Esa es una gran bendición. That's a great blessing. ¿Verdad? Amen. Una great blessing. It's a great blessing. Usa ese primo para que ores por las ofrendas. Eso. Brother Jose Luis is going to pray for our tithes and offers, Y luego pasas a recogerlas. and he's going to then pick up the tithes and offers. Hermanos, Brothers and sisters, gusto en verlos, it is a pleasure to see you, pero no olvidemos primero a Dios, but we should not forget to put God first. porque para estar presentes aquí, primeramente Dios fue el que nos dio la oportunidad y la decisión de estar aquí. Because just to be here tonight, He gave us the life, the desire to be here tonight. Y a cada uno de ustedes, And to each one of us, agradecerles su presencia, we thank for your presence here tonight, que yo en lo personal estoy feliz de compartir which con ustedes. we are so happy to see you to share this gospel with you. Y a veces cada uno de nosotros Sometimes each one of us, decimos que pasamos por situaciones difíciles, we say that we go through difficult times. quizás puedan ser difíciles, Maybe they're difficult times, pero no imposibles, but not impossible things. porque Dios hace posible Because to God, everything is possible. Sí, amén. Amen. para cada uno de nosotros. For each one of us. Lo único que tenemos de nuestra parte The only thing that we have to do from our side es ser agradecido is to be thankful, y cualquier cosa que necesitamos, and anything that we need, primero clamar a Él. to clamor unto God for that. Y Dios envía las bendiciones And God will send those blessings a cada uno de nosotros to each one of us a su debido tiempo. when it is the correct time. Solo lo único que necesitamos The only thing that we have to do es ser pacientes is to be patient, y tarde que temprano and sooner or later, nosotros las vemos. we will see those things. Yo en lo personal, Jose Luis, personally, yo he experimentado eso, lo he he visto has experienced those things, he has seen those things. y lo he visto porque And he has seen that because yo he pasado por tiempos difíciles he has gone through some very difficult times, y he sido afortunado but he was fortunate enough que cuento con una gran mujer, mi esposa to amada, have his beloved wife, that's such a great woman, que ha sido mi sostén, that has been his sustainment, mi fortaleza, his strength. pero primero Dios. But he also thinks that is, first of all, God that has helped. Así de que en esta hora So at this agradecerles hour, he wants to tell us, y hacerles saber to get to know, to let you know que mi esposa that his wife la semana pasada acabó de perder a su hermana. last week lost her sister, Y yo siempre he estado con ella y voy a estar. and he is there backing her up, and he will continue to do so. Le he pedido al Señor He has asked the Lord fuerte y fortaleza to give them strength, y sé que Él nos va a dar. and he knows that God has been there with them. Recuerdo unas vacaciones He remembers one of their vacation that they took.
many México. years ago when they went to Mexico. Ya se han casado. As they had just gotten married. Mi cuñada siendo la bebé And his sister-in-law was the younger one. nos acompañaban dos o tres viajes. And they'll go down to Mexico with them. She will go with them. Ella tendría 6, 7 años. She was about 6, 7 years of age. Y luego vino mi hijo el mayor. Then he had his first son, the older son. Y les traía como un par de hijos. Me acompañaba junto con mi esposa. And he remembers taking them as if they were his own children with his wife. Así de que son tiempos que recuerdo muy bonitos. So those are wonderful memories that he has. Que siempre la recuerdo y la He remembers her, la tengo en mi corazón. and they will keep her in their hearts. Quiero hacerle saber a mi esposa que la recuerdo. And he wants to tell his wife, Ludi, that he remembers that. Pero la vida es así. But life is such. Tenemos que ser fuertes y We have to be seguir strong adelante. and continue ahead. Y quiero hacerles saber y compartir a He ustedes wants to share with us que nunca es tarde. that it's never too late. Estamos pasando por tiempos difíciles, We are getting ready to go through some very difficult times, pero no imposibles. but not impossible times. Amen. Quizás nosotros ahorita nos Maybe us right now, sentimos atados por este virus que cada we quien feel tenemos que estar en casa. tied down because of this virus where we cannot go anywhere but stay at home. Pero hay que verlo de la mejor manera. But we have to see things from a positive point. Nosotros los humanos somos muy descuidados en nuestra vida personal. Us human beings are very careless in our personal lives. Y mi consejo es a ustedes, And his advice to others, si nos encontramos en casa por motivos que no podamos salir, if we're stuck at home because of reasons that we cannot go anywhere, es un momento que Dios nos ha regalado para poder compartir la that's familia. a nice time that God has given us to share the time with our families. Que lo aprovechemos al máximo, We should take advantage of that to the max, porque no esperemos para mañana, porque solo Dios sabe. as we should not wait until tomorrow to give Him love, for only God knows when our time it will be. Y si cada uno de ustedes tiene algo que compartir con su hermano, hermana, papá, mamá, If there is any of you that has anything that you want to share with your brother, your sister, your mom, your dad, hágalo hoy. No do it now. Don't wait until tomorrow. Dígale lo mucho que lo quiere, lo Tell him ama. how much you love him. No es necesario que lo abrace, vaya y lo It's not necessary that you hug him or anything. You can just tell him that. hágaselo saber con sus labios. Let him know with Es your suficiente. lips how much you love him. That's enough. No importa la distancia. It doesn't matter how far they are. Así de que So les agradezco he's thankful de escucharme y le doy gracias a Dios of por darme allowing the time for him to express his thoughts. fuerza y fortaleza para poder compartirles con ustedes. It took a little strength to get up there and talk about it himself. Muchas gracias. He's very thankful. Vamos a orar por las We're going ofrendas. to pray for our tithes and offers now. Señor, en esta hora Lord, in this hour, le doy gracias we give you thanks. por cada uno de mis hermanos que están We presentes. give you thanks for each one of our brothers and sisters present here tonight. Le pido que We ask you, bendiga los Lord, diezmos, that you will las bless ofrendas, these tithes and offers, bendiga a cada uno de mis hermanos, that you will bless each one of our brothers, sus finanzas, their sus finances, trabajos, sus their casas, works, their jobs, their houses, a cada uno de ellos, each one of them. y que sea usted, Señor, And let it be you, Lord, que les ponga paz en sus that will corazones, put peace in their hearts. y le damos gracias por el trabajo, la salud, la vida, And we give you thanks for our jobs, our work, our lives. y que sea usted, Señor, And let it be you, Lord, que nos dé fuerza y fortaleza that will give us strength para seguir adelante. to continue forward. Y gracias por la semana pasada, Señor. And thank you for this last week Y le that we just pedimos finished. And we ask fuerza you, y Lord, fortaleza por esta we semana. ask you strength for this week coming up. Y que sea usted, Señor, Let it be you, Lord, que el siguiente domingo that next Sunday, sea usted que nos traiga aquí a su casa, that you will bring us back to your house of a worship, escuchar su poderosa palabra. to listen to your powerful word. Les damos gracias, Padre, We give you thanks, Father, en el glorioso y poderoso in nombre the glorious and powerful name de su Hijo of amado, your beloved Son, Cristo Jesús. Christ Jesus. Amén. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria
Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Praise the Lord. We give thanks to the Lord. A la bolita blanca nomás, pícale ping y ya se para. Pues qué bolito blanco. Perdonado That you will have forgiven sus faltas, your sins, sus pecados, your faults.